Satu keluarga di kota Gaza tewas usai rumah mereka terbakar akibat serangan Israel. Sedangkan di Gaza Utara, 4 orang tewas terkena serangan Israel di dekat rumah sakit. Satu keluarga di daerah Al-Samner, kota Gaza tewas usai rumah mereka hangus terbakar akibat serangan Israel. Para pelayat yang menguburkan jenazah keluarga ini menangis penuh duka. Sisa-sisa bangunan rumah yang hangus menjadi saksi tewasnya 6 anggota keluarga Al-Masri. Mereka yang tewas adalah ayah, ibu, dan keempat anaknya. نايمين زي ما الناس نايمة فجاءنا بالاستهداف في الغادر. الحريق قاعد يمتد في البيت بدون كان نار في الهشيم للأسف يعني عائلة أخي أبيدت بالكامل بالسجل المدني هو وزوجته 4 أطفال. يعني أنا في الغرفة اللي جنبيهم تسمع صوت الأطفال وهم قاعدين بينادوا عليك يا عم يا عم، أنت مش قادر تعمل شيء. كيف كانت اللحظات؟ لحظات صعبة، أنت مش قادر تسوي شيء والنار قاعدة بتاكلك. صرت أمسك أولادي أرميهم من الشباك، صاروا الجيران يتناولونا. مسكت الوالدة من الشباك، حجة كبيرة تمسكها من الشباك ترميها. Di wilayah Gaza Utara, 4 orang lainnya tewas dalam serangan Israel yang dilakukan di dekat rumah sakit Al-Yaman Al-Said. Rumah sakit tersebut telah berubah menjadi tempat penampungan. صار انها كانت ذهب زياره لاقاربها في اليمن السعيدي اللي هو عباره عن مركز ايواء مستشفى، لكن هي فيش فيها اي شيء صحي هالوقت، هي عباره عن مركز ايواء. كانت ذهب زياره فيش اي حاجه ولا لهم دعوه باي شيء. استشهدت طبعا معاها طفلها حالته خطيره. كانت يعني متصله تقول باركولي يعني بتجيب طفل ثاني، لكن للاسف يعني راحت عند ربها اقرب الحمد لله. طبعا كمية وجع صعب قد ما الواحد يحكيها صعب توصل. Hingga kini, Israel belum mengeluarkan pernyataan terkait serangan atas warga sipil tersebut. Padahal sebelumnya, Israel berulang kali menyatakan operasi mereka menargetkan Hamas. Pemirsa, ketegangan kembali terjadi di kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem Timur. Sejumlah pemukim Israel memasuki kawasan suci dan mengibarkan bendera Israel. Bertepatan dengan hari puasa Yahudi Tisha B'Av, sejumlah pemukim ilegal Israel mengibarkan bendera Israel di kawasan suci Masjid Al-Aqsa pada Kamis. Sebelumnya, sekira 1.000 pemukim ilegal dilaporkan memasuki kompleks masjid dengan pengawalan ketat aparat keamanan Israel. Selain pemukim ilegal, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir juga memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Ben-Gvir justru memuji para pengunjung Yahudi yang menurutnya telah berdoa di sana sebagai bentuk penentangnya terhadap peraturan yang telah lama berlaku di tempat tersebut. מציינים את החורבן, אבל רואים את ההתקדמות הענקית גם בהר הבית, קודם כל בהר הבית, תראו מה קורה כאן, יודעים שהם מתפללים ומרגישים כאן בעלי הבית, זה לא היה כאן אף פעם, וככה בעוד ועוד מקומות הורדנו ב-85%, 85% את הפיגועים, ובכל המקומות מבינים שמדינת ישראל היא בעלת הבית, יש עוד מה לעשות, אנחנו בעזרת השם נתקדם. Kunjungan yang bertepatan dengan hari puasa Yahudi Tisha B'Av menuai kecaman dari pejabat Yordania dan Palestina yang menuduh Ben-Gvir melanggar status quo yang mengatur salah satu situs keagamaan paling sensitif di Timur Tengah. Pemirsa, perang Iran dengan Amerika Serikat ini diklaim sedang bertransisi dari perang terbatas menjadi perang terbuka, menyusul batalnya gencatan senjata yang ditandatangani pada bulan Juni kemarin. Menurut pengamat geopolitik Aisyah Kusuma Somantri, ini jika Iran akan perang total, maka mereka akan gunakan seluruh sumber daya mereka. Selama ini apa yang dilakukan oleh Iran ini baru perang terbatas, betul. Nah, tetapi permasalahannya kalau sudah ada ya kalimat perang total, berarti ini secara menyeluruh mereka akan menggunakan seluruh sumber daya mereka untuk digunakan sebagai perang, khususnya untuk industri-industri yang sifatnya itu dual function, misalnya saja industri makanan, pangan ya, industri sipil untuk pembangunan dan lain-lain. Jadi semuanya itu akan dikerahkan untuk keperluan perang. Nah, yang menarik kita lihat di sini, sebenarnya perjanjian di tanggal 19 Juni
kemarin itu secara ide masih mengambang ya, dalam artian sebenarnya dua negara ini masih menginginkan adanya perundingan di antara Amerika Serikat dan Iran, dan saya rasa seluruh negara di dunia ini menginginkan damai kecuali Israel ya. Nah, tetapi permasalahannya setelah terjadi kemudian ekskalasi yang dimulai dengan kemudian perbedaan pendapat ya antara Amerika Serikat dengan Iran terkait kemudian pasal kelima dari MOU tersebut, saya kira sekarang kedua negara itu sudah kembali terjebak di dalam yang namanya escalation trap.